नमस्कार. आज आम्ही आमच्या इंटरनल रोड जे असतात आणि पावसामुळे काही एकदा पंचायत आम्ही पहिले रस्ते आमचे बुशीस कटिंग केले, पण फंडा अभावी आमकां हो फंड पावना, त्यामुळे परत आमकां मारचें पडटा. पण हें आयज हांव स्वता म्हज्या वार्ड किंवा इतर मेन काही भागांतल्यान मेन रस्ते आसा तितून भितर हांवें म्हाज्या बुशीस कटिंग करपाचें. म्हणजे हांव आतांच करता अशें ना, फाटले 15 वर्सां हो प्रोसेस ही प्रथा माझी चालू आसा की 2-3 फावटी माझ्या इंटरनल रोड माझ्या वार्डा पुरती मर्यादित हांव सबंद जो इतलो म्हाजो वार्ड आहा 5-6 किलोमिटर एरिया जी आसा ती हांव स्वता म्हाज्या मेहनतीन म्हणजे श्रमदान ह्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हांव स्वता हो कार्यक्रम करता जावं हे हांव म्हाजे बुशीस कटिंग करता. त्यामुळे हांव एक मेसेज सगळ्यां पर्यंत दिवपाक सोदतां की अनैसर्गिक रित्या हो जो फंड्स आसा तो आमकां योग्य रित्या आमच्या पंचायतीचो फंड्स करप जे कोणाक शक्य आसा सगळ्यांनी ह्या पद्दतीन थोडेशें श्रमदान जर आपण एक दीस जर दिले जायत जाल्यार कितलेशें निवळ जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे हांव हो हातांत न्ही ह्या व्हिडिओ माध्यमांतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हो उपक्रम जो आसा तो सगळ्यांनी हें करचो आनी आपली जी एरिया आसा ती स्वच्छता स्वच्छ दवरची, स्वच्छता अभियान राबोवचें आनी आपलो भाग प्रभाग किंवा आपली पंचायत जी आसा ती निवळ करची ह्या हेतूंतल्या द्वारे हांव फाटलीं कित्येक वर्सां जालीं हांव म्हाज्या स्वताच्या एकमतीचेर हांव म्हाजें स्वताचें मशीन स्वताचो टायम वेस्ट करून पंचायत पयशांचो म्हणजे पंचायत फंड्स यूज करनासतना अशें वेगळे दिशेन आमी हो करपाचो प्रयत्न केले आसात. परत एक फावटी हांव सगळ्यांक एक मेसेज दिवंक सोदतां की सगळ्यांनी हो उपक्रम एक दिसा तरी राबोवचो.